Halo sob, jumpa lagi dengan Muda Alam. Kali ini langsung aja kita main gabusan. Kita pakai umpan soft rock. Nih. Oke, saksikan terus Begundal Alam. Murtil bos, murtil bos, murtil. Dapat. Right. Rupanya di atas tuh. Wih. Oke, wih babon, lumayan nih. Lumayan session nih. Lumayan nih bos, tuh pandang ke atas sih. Lumayan. Ya gabus remaja lah. Atau kan? Landed juga nih. Tuh. Mantap nih. Oke, saksikan terus Begundal Alam.
Tolong ya bang. Ya bang. Ya ntar yuk kirim bangnya kalau di kebun ya. Bang. Iya. Aja tinggal bilang bang ya. Telepon dia aja ya. Mana bang itu lah. Kuy. Oke, cukup dulu soalan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya saksikan terus.